अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने बरादर जजेस, जुडिशल कमीशन में ऑपोजिशन मेंबर बैरिस्टर अली जफर और वकला बरादरी के खतूत को नजरअंदाज करते हुए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया। सुबह से ही वकला की एक बड़ी तादाद जजेस अपॉइंटमेंट्स और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के लिए मुतहर्रिक थी, जबकि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और ऑपोजिशन के दोनों अरकान बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट किया। दौरान इजलास बरादर जजेस के दरमियान तल्ख कलामी की गैर मुसद्दिका इतलात भी आती रही, मगर इन पेशरफ्त के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज की तैनाती कर दी गई। तैनात किए जाने वाले जजेस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मकाम जज के तौर पर तैनात किया गया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबरान बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर ने इजलास से बाहर आने के बाद मीडिया टॉक करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी के मसले की बुनियाद पर इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की, जो नहीं मानी गई। और कमीशन में मैंने उसको इंडोर्स किया और हमारा यही कहना था कि जो कमीशन की प्रोसीडिंग्स हो रही है इसको पोस्टपोन किया जाए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। बुनियादी वजह रिक्वेस्ट करने की कि इसको पोस्टपोन किया जाए वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है, ये फैसला करना है कि कौन से सीनियर जजेस को आपने सुप्रीम कोर्ट लेके आना है, तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी, बहरहाल वो नहीं मानी गई। स्पीयर हेड अगेन आज की इस एहतजाज को कर रहे थे रियासत अली आज़ाद साहब। सदर आप है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं और हमें पैनल में ज्वाइन करेंगे मियां रऊफ अता साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रियासत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रियासत साहब, जिस किस्म का आज जो मंजरनामा देखा जा रहा था और 2 रोज से जो पूरे काफले चल पड़े थे पूरे पाकिस्तान भर से, वकला की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद में इकट्ठे हुई और बज़ाहिर तो नजर आ रहा था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को भी मौखर करवा लिया जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आप लोग का पहले ही एक स्टांस नजर आ रहा है। ये एहतजाज मुलतवी फिर करने की नौबत क्यों आई? देखिए, मुलतवी इजलास करवाने की हमने ये मुतालबा किया था अलीना कि फुल कोर्ट जो एग्जिस्टिंग इस वक्त थी ना, आज की तैनातियों से पहले हमने ये कहा था कि वो फुल कोर्ट सुने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन से और इस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए। देखें, हर चीज़ के पीछे एक मोरालिटी होती। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खातर लिखा कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा ये कंट्रोवर्सी आपके रिकॉर्ड पे जुडिशरी के अंदर से आ गई और बाहर से वकला की आ गई कि हमने 28 या 30 पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट ने और साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब वहां पे इतनी पिटीशन पेंडिंग है। अब ये क्या जवाज नहीं बनता था कि जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई है तो इस इजलास को मौखर कर दिया जाए और पहले हमारी पिटीशंस को सुन लिया जाए, उसका फैसला आ जाए। अगर आपने कोर्ट पैकिंग करके उन पिटीशंस को डिसाइड करना है तो फैसला आपके सामने, ये सियासी तैनातियां जैसे हो रही हैं ये आपके भी सामने, हमारे भी सामने। आपके इस एहतजाज के हवाले से सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज परवेज रशीद साहब कह रहे हैं ये एहतजाज वकीलों की बरादरी नहीं कर रही, ये वकला का एक ग्रोह कर रहा है, शरपसंद टोले का एहतजाज है। देखिए, और यही कुछ आवाजें तो आपकी बरादरी के अंदर से भी आ रही है माजरत के साथ। जो जॉइंट स्टेटमेंट कल जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, उस आज आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि मेरी राइट साइड पे इस्लामाबाद बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खड़े थे, लेफ्ट साइड पे सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे और उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे राह बुलिदी साहब जो है वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार काउंसिल। 3 बार काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन यहाँ खड़े एहतजाज कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। और बर्रे सगीर की, बर आज़म एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर, जिसको 50,000 वकला हैं, उनका सदर और लाहौर बार एसोसिएशन का सदर वो मेरे लेफ्ट राइट खड़े थे। और सिंध से जो कराची बार एसोसिएशन है, आमिर वड़ायत साहब, वो आयत रहमान कुराई साहब सेक्रेटरी कराची बार, हैदराबाद मलीर बार, वो सारे ऑफिस बेरर। पंजाब से पंजाब हाई कोर्ट के सदर असद मंजूर भट्ट साहब, ये सारे खड़े थे। तो आप ये जैसे मर्जी ये प्रेस रिलीज, ये इस हकीकत को प्रेस रिलीज से चेंज नहीं किया जा सकता। ये सारी कैमरे की आंख वहां से आपको दिखा रही थी। रऊफ अता साहब, आज की इस पूरी सूरत हाल में जहां पर रियासत आजाद साहब कह रहे थे कि कई जो बार काउंसिल्स की नुमाइंदगी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, सर आप और आपकी जो बार एसोसिएशन है वो किधर खड़ी है? और जिस तरह से हमें नजर आया कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर भी नहीं हुआ, तो आपके ख्याल में क्यों उसको मौखर नहीं कर देना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, जहाँ तक इनका फरमाना है, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या पिंडी से कुछ वकला या कराची से कुछ वकला लाए गए थे। वकला जो है पाकिस्तान में तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब इनकी तादाद है वकला साहिबान की, और जो इनकी मेन जो हमारी बॉडी है पाकिस्तान बार कौंसिल है जो रेगुलेटर है। अंदरूने सिंध से देख लें, अंदरूने बलूचिस्तान से देख लें, केपी के अंदरून से देख लें, आम वकला को दी गई है। माजी की जो जुडिशल कमीशन था उसमें मखसूस चैम्बरों को नुमाइंदगी दी जाती थी। अच्छा, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि आम वकला को इसमें नुमाइंदगी दी गई और ठीक है, मेरिट पे फैसले किए जा रहे हैं। ठीक है राहुल साहब, एक और चीज जो आपने जॉइंट स्टेटमेंट की जो हवाला आप दे रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी ऑब्वियसली इसमें ऑन बोर्ड थी, गुज़िश्ता जॉइंट स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज सामने आई है, इसमें अनइलेक्टेड डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स का जिक्र हुआ है कि जो डिसीजन होगा स्ट्राइक कॉल करने का, एहतजाज कॉल करने का, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास सोली उनके साथ रेस्ट करता है, और जो अनइलेक्टेड डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स का जिक्र है वो किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये जो वकला में जो कसीर तादाद जो आज देखने में नजर आई वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो उनका विंग है जो लायर्स का जो वकला का विंग है, उनके हेड भी यहाँ पर मौजूद थे जो तकरीर कर रहे थे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक मूव थी जिसको इन्होंने कोशिश करनी है और आज ये इंतशार फैलाना चाहते थे किसी न किसी हवाले से। जो आप कह रहे हैं शर पसंद और फलां, ये अगर हम आपको कहें कि आप हुकूमत की गोद में बैठ के इस वक्त आइन और कानून इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, आपने मियां साहब ये लफ्ज आप मुझे सुन ले प्लीज, मुझे बताएं, आपने कहा कि हम इलेक्टेड लोग हैं, 5 बार कौंसिल है पाकिस्तान में से, 2 आपके साथ हैं, 3 हमारे साथ है, तो मेजॉरिटी लॉयर्स किस साइड पे? पहले नंबर 1। दूसरी आपने बात की कि जी सिंध में ये एलिवेशन हुई है, वो रियाजत भी उन्हीं जजेस में से हैं। आप वो आसिफ महमूद का कॉलम पढ़े, आपने कहा कि जी आम वकील हुए हैं, पहले भी आम वकील ही होते थे, आज उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस देखें किस किस चैम्बर से गए हैं और उनकी कॉम्पिटेंस देखें। आपके जुडिशल कमीशन में उनकी कॉम्पिटेंस को और लीगल एक्यूमेंट को डिस्कस नहीं किया जाता। जुडिशल कमीशन के अंदर जो मेंबरान है वो जेब से पर्ची निकाल के, उनको पता ही नहीं, उनको पर्ची देखते कि इसको वोट देना है, इसको वो ये नहीं देखते, उसको डिस्कस नहीं करते। दूसरी बात ये है कि वकला लाए नहीं गए, 3 बार कौंसिल, मियां साहब सुन ले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, 3 बार कौंसिल के लोग यहाँ पे आए हुए थे, अपनी मर्जी से आए हुए थे, कराची और बलोचिस्तान से, आपके सूबे से अली अहमद कुर्द, राय बुलीदी वाइस चेयरमैन बार कौंसिल, और वहां से और सिंध से जो बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन थे अली अहमद कुर्द के अलावा मुनीर मलिक, और वहां से जो कराची बार एसोसिएशन के सदर, मलीर के सदर, हैदराबाद के सेक्रेटरी रहमान कुराई, ये सारे लोग इलेक्टेड लोग थे। इस्लामाबाद की बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट, आप किसको कह रहे हैं नॉन इलेक्टेड लोग? और इनको लाया गया, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना हम हुकूमत की गोद में बैठे हुए हैं, हम आइन के साथ हैं, हम कानून की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कानून की बात करते हैं। मियां साहब ये बात ना कहें, हमें इस तरह मिलान ना करें, हम आपको कहेंगे कि आप हुकूमत की गोद में बैठे हुए हैं, आपने आइन और कानून को छोड़ दिया है, आप एक मखसूस धड़े की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप इस पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जी मियां साहब, नहीं, मेरा थोड़ा सा जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का एक 20 पेजेस नोट है, थोड़ा आजाद साहब से गुजारिश करूंगा उसमें थोड़ा गो थ्रू कर ले मेहरबानी करके। उन्होंने भी बिल्कुल उसमें वेल रीजन किस्म के जो नोट लिखा है, उन्होंने बकायदा लिखा है कि जो मौजूदा सिनेरियो में जो आइन के अंदर जो चीजें मौजूद हैं हमें उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी, उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। ये प्रेजेंट जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेल डिफाइंड मैकेनिज्म फराहम करता है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो उन्हें परफॉर्मेंस कैसे करनी है, सारी चीजें वहां लिखी हैं। मियां साहब, मोहम्मद अली मजहर को आप कोर्ट कर रहे हैं, जो 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के खत लिखा है वो कहाँ जाएंगे? एक जज की उसकी इंपॉर्टेंस होगी या 4 जजेस ने जो खत लिखा है मियां साहब, इस मुल्क के अंदर ये जो कुछ हो रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या वो सिंगल जज की वो वर्डिक्ट वो रखती है? कंप्लीट कर ले मियां साहब जी। मुझे बात करने दे कि ये देखें उन्होंने बकायदा लेके कोई ऐसी बात आप निकाल दे उसमें से फाइंड आउट करें बड़े तरीके से कि ये जो अमल है ये मावरा आइन है। मैं आइन की बात कर रहा हूँ। बट मियां साहब, कथा कलामी की माफी, मियां साहब एक सवाल, मियां साहब इसका सवाल जवाब दे। जो आज आपने एक आर्जी जज तैनात किया है उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जज कोई मौजूद ना हो या ड्यू टू फिजिकल एंड मेंटल
डिसेबिलिटी इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज अ जज, जो उसकी जगह पे लगा। Right. जब एक साइड पे आप तैनातियां कर रहे हैं, आपने आरजी जज क्यों लगाया है, मुझे ये बताएं, इसका जवाब बताएं। रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जब एक आपने रेगुलर छह जज लगाए वहां पे 7 क्यों नहीं आपने तैनात किए? और मियां गुल नहीं, हसन नहीं, औरंगजेब आप थोड़ा साहब, सा उसको पढ़ लें, अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर वैकेंसी अवेलेबल है कि वैकेंट, तो उसमें भी उसमें एक्टिंग जजेस अपॉइंट किया जा सकता है। मेरा सवाल मियां साहब सिर्फ ये कि जहां 6 लगाए आपने 7 वो क्यों नहीं परमानेंट जज लगाए, आपने आरजी जज क्यों लगाया? तो आपके ख्याल में 181A पढ़े, 181B पढ़े, उसके अंदर वो रीजंस दे दी गई हैं, उसके अंदर जो प्री रिक्विजिशंस हैं उनको क्यों नहीं फॉलो किया गया? रियासत साहब यही सवाल है अगर मैं आपसे करूं कि क्यों आपके ख्याल में इनको एक्टिंग जज लगाया और कोई रेगुलर जज को नहीं? मुझे लगता है कि मियां साहब को खराब करने के लिए ये उनको एक्टिंग जज लगाया गया, चूंकि यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर मेरे सदर, मेरे लीडर, मेरे सदर जो कुछ करना चाह रहे हैं, वहां से डोगर को ला के जो 3 मेयर मोहसिन कियानी साहब से उनकी वजह से मैं समझता हूं कि इसके पीछे भी इनकी कोई ना कोई प्लान है। हम 2 चीजें सोचते हैं कि ये इसके ऊपर हम ये लाए, ये 2 चीजें और 2 नंबर कर देते हैं, जिससे और मजीद सिचुएशन खराब हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। पता नहीं इनको कौन, मियां साहब एडवाइस ठीक करें, आप मेरे सदर हैं, आप सदर सुप्रीम कोर्ट है, पूरे वुकला के सदर हैं, आपने आइन के साथ और वुकला की के साथ खड़े होना, आपने किसी के साथ मियां साहब नहीं खड़े होना। आप मियां साहब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जी रियासत साहब ने कहा है कि जहां पर एहतजाज जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब वो पिटिशंस को सुना जाएगा उस दिन उनका एहतजाज होगा, आप उनके साथ खड़े हैं? नहीं मेरे को देखें, ये बिल्कुल एहतजाज मुनासिब अमल नहीं है। इसके लिए भी अगर 27वीं तरमीम लानी पड़ेगी इसको अंडू करने के लिए। ये एहतजाज से अगर तरमीम खत्म होती, आइन खत्म होता तो कब का हो चुका था। ये इसका भी एक प्रोसीजर है ना, आइन में दिया है वो भी। बस जहाँ पे आपने उनको 26वीं तरमीम लाने का कहा है, अब उनको 27वीं तरमीम लाने का मियां साहब कहते हैं, और इस मुल्क पे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और इस आवाम पे एहसान करते हैं, उनको कहते हैं कि 27वीं तरमीम ले और इसको विड्रॉ कर ले। जी बहुत शुक्रिया मियां रऊफ अता साहब, रियासत आजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। किस तरह से मामला अब आगे आने वाले दिनों में अनफोल्ड होते हैं, लेट्स सी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप किस जानिब मुल्की मामला जा रहे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक गवर्नर सिंध, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने हैं। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जुबैर साहब, लाइक आई मेंशन्ड, इमरान खान साहब हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स परसिस्टेंटली, और वो कहते हैं कि जो जमहूरी रास्ते हैं क्योंकि वो बंद कर दिए गए, इसलिए उनको ये तरीक़ेकार अपनाना पड़ रहा है। ऑल्दो उनके पिछले ख़त के हवाले से तो बाकायदा तौर पे बताया जा रहा था कि वो रिसीव नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो आइंदा हफ्ते फिर एक और ख़त लिखने जा रहे हैं। आप अग्री करते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है वो शैम पार्लियामेंट है? बिल्कुल शैम पार्लियामेंट है। पहले तो ख़त के हवाले से आई थिंक ही हैज़ ऑल द राइट। अगर हम जमहूरियत हैं, जो हम सब कहते हैं, जो सब लोग क्लेम करते हैं, हुकूमत की साइड से भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, तो फिर लेटर्स लिखना कोई इतना मायूब बात नहीं। एंड जुबैर साहब, मैं ये भी जरूर आप जरा नाज़रीन को बताएं कि व्हाट वैल्यू डू दीज लेटर्स होल्ड? एक साबिक वजीर आजम का मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ के नाम खत लिखना, दुनिया भर में अगर इस किस्म के खत लिखे जाते हैं तो उनकी क्या हैसियत होती? सबसे ज्यादा रेलेवेंट शख्स इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान है। हमारे आप अपना देख लें, ऑल द प्रोग्राम सारे चैनल्स पर, सारे ट्विटर पर, सारे सोशल मीडिया पर, वी जस्ट टॉक अबाउट फॉर और अगेंस्ट इमरान खान। तो एक तो ये है, सो उनकी एक ऑब्वियसली वैल्यू है। फिर जो जनरली परसीव किया जाता है, जो कि मेरा ख्याल है सही परसीव किया जाता है, और ख़ास तौर पर अभी फरवरी 8 अभी नया गुजरा है, तो वो मेमोरीज भी हैं कि क्या शैम इलेक्शंस हुए थे, तो शैम इलेक्शंस जब हुए थे तो शैम पार्लियामेंट ही बनेगी ना। और लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमारे पास बड़े आदाद शुमार है इस वक्त बेचने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बात बुलंदी। ये होती है कि मैं हमेशा से जो मेरी सोच रही है कि मैं जब किसी सिस्टम के खिलाफ, जिस तरह मुशर्रफ था, मुशर्रफ मेरे ख्याल है बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, एंड ही डिड समथिंग सेवरल थिंग्स विच वर वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज़ादी दी, इकोनॉमी के हवाले से, बट दैट वाज नेवर एन इशू एज फार एज आई एम कंसर्न, और एनीवन जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करता है। क्योंकि बात ये, अगर इंटेलिजेंट, तो मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं कब्जा करके बैठ जाऊँ कि जी देखे मैं बड़ा ज़बरदस्त हूँ एंड मैं टर्न अराउंड कर सकता हूँ इकोनॉमी को। डू आई हैव द राइट? नो। सो ये जो इशू है ना, कि ये जो हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जी इकोनॉमी, हालांकि वो उसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इकोनॉमी के। सो द पॉइंट अंडर डिस्कशन इज कि ये एक ऐसे मैसिवली रिग्ड इलेक्शन की वजह से ये असेंबली बनी है, और जो कि
तकरीबन जितने भी मेंबरान हैं जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे उन सबको पता है, उन्होंने मतलब बहुत मुश्किल से फॉर्म 47 उस रात को हासिल किए थे, तो उनकी मेहनत है शामिल, मतलब घर बैठे नहीं मिले थे, बहुत से लोग घर चले गए थे, राणा सनोवला वगैरह उनको नहीं मिले फॉर्म 47, इफ दे हैड मेड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट तो वो शायद उनको भी मिल जाते। तो एक तो वो एक शैम पार्लियामेंट है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से कानून साजी की गई है, मतलब एक एक दिन में 30 हमने लॉज पास करती है बगैर बहस वो जो एक मैं इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ, मेरे एक PMLN के दोस्त हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, जब बाय द वे उसमें खुर्रम दस्तगीर भी शामिल है, जिन्होंने एक वजह बताई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कि नवंबर में तैनाती हो जाती जी, फिर वो तैनाती और 10 साल होने का के प्लान बाद था। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का हशर नशर होना। तो मैं Disqualifications और- खुर्रम से तो नहीं, मैंने किसी और से पूछा था कि अभी कुछ बचे कॉन्स्टिट्यूशन में, अननोन थिंग कि देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि जब ऐसी गैर जमहूरी कुव्वतें बैठी हुई होती हैं तो इम्प्लोजन होता है एक वक्त। अब वो कब होता है, हम that is the इम्प्लोजन के question। करीब है, वर्ज पे। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज द क्वेश्चन ना। देखो ना 1962 में आइन दे दिया अयूब खान ने, और वो आइन खत्म हो गया ना, फॉर 10 years एवरीथिंग लुक्ड सो फाइन, बट वो इम्प्लोजन हुआ तो सारा सिस्टम बिखर गया, इंक्लूडिंग द आइन इटसेल्फ। जब ज़ियाउल हक गए, रियाया गए तो मुल्क टूट गया। जब ज़ियाउल हक गए तो आपने देखा कि जी वो जो उन्होंने सारी अमेंडमेंट्स की थी वो अगली असेंबली ने आके अनडू कर दी। मुशर्रफ साहब ने 17th अमेंडमेंट की, 18th अमेंडमेंट से अनडू करना, ये भी सब अनडू होगा, ये सब अंडू होगा, सब अनडू। और जो हुक्मरान बैठे हैं जो कर रहे हैं उनको भी पता है, बट प्रॉब्लम ये है जो मेरे और आपके और पाकिस्तानी के सोचने का और परेशानी का, हाउ लॉन्ग दिस पीरियड विल बी। और यही चीज़ ख़राब होती है जब आप कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं करते, जमहूरी ट्रांजिशन नहीं करते, तो फिर कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बिकॉज उसके फेडरेशन की जड़ें हिल चुकी होती हैं। एब्सोल्युटली। फिर आप उस तरह से फिर आपको ये फिर आप कहते हैं पाकिस्तान तरक्की, फिर एक और एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे, तो एक जुबैर हाइब्रिड 5.0 आ जाएगा या व्हाटएवर। जुबैर साहब, आई वुड आल्सो वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस नाउ। जिस तरह हम बात कर रहे थे, इमरान खान साहब के खतूत से हमने आगाज़ किया, एंड जिस तरह वो लेटर्स लिख रहे हैं, उसके जो कंटेंट ओपन लेटर है वो तो ये चाहते भी नहीं है कि वो डिलीवर हो बाकायदा। वो जो मंजर आम पर आते हैं वो बड़े, ही इज होल्डिंग द आर्मी चीफ अकाउंटेबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज हैपेंड विद देखिए पीटीआई। उसमें सॉरी जी 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 देखिए जो फर्स्ट लेटर था उसमें जो मेन जो बुनियाद थी, एक तो ये थी कि जी देयर वाज अ रिकग्निशन फॉर द सैक्रिफाइसेस ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड देयर शुड बी। एब्सोल्युटली। जब भी हम बात करें आर्म फोर्सेस के हवाले से तो उनकी सैक्रिफाइसेस जो है जो आज भी हो रही है, यंग ऑफिसर्स 25 साल 22 साल 23 साल के शहीद हो रहे हैं, होते हैं, तो उसका वो एक होता है। बट हमें वो दो चीज़ें अलग करनी होती हैं कि उनकी सैक्रिफाइस अपनी जगह है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं ये इज द पॉइंट ऑफ डिबेट एंड इशू कि जी उसमें जो ये जो जंग है, ये जंग उस वक्त जीती जाती है जब कौम पीछे खड़ी होती है। वियतनाम वॉर क्यों हारा था अमेरिका? बिकॉज कौम बाहर निकल आई थी एंड दे वर सेइंग कि नो वी आर नॉट स्टैंडिंग अलोंग सपोर्टिंग दिस वॉर। आज भी वियतनाम मेमोरियल जब होता है तो द एंटायर अमेरिकन पब्लिक कम्स आउट एंड सल्यूट दोज मैन एंड वुमेन हु सैक्रिफाइस, बट दे से वो सेपरेट है। द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट वी डू नॉट स्टिल सपोर्ट एट whatever happened। So अगर जो इमरान खान का लेटर था उसमें बिल्कुल क्लियर था कि जी अगर आपने ये जंग जीतनी है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो KP में हो रहा है, इसमें फौज जब तक साथ खड़ी नहीं होगी आप वो जंग नहीं जीत सकते। Absolutely. कभी भी नहीं। And he's 65 maintained वॉर his हम कहते हैं हम जीते थे बिकॉज पूरी कौम साथ खड़ी थी। 71 में ये नहीं था, अरे हम हार गए थे। बिल्कुल। बट जो गैर जमहूरी कुव्वतों की वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बियॉन्ड द मैंडेट अगर ऑपरेट कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब गुज़िश्ता हफ्ते मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अपने चांसेस इंतहाई डिम कर दिए हैं और पॉलिटिकल रिवाइवल सिर्फ उसी तरह पॉसिबल है कि जहां पर वो एक दरवाज़ा खुले रहने देना होता है। उन्होंने कहा माजी में मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक दरवाजे हमेशा अपने बंद नहीं कर लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी। आपको लगता है कि इमरान खान के एटीट्यूड और जिस तरह से अब उनको ब्लेम किया जा रहा है, उन्होंने अपने लिए चीजें बिगाड़ ली हैं? साहब की स्टेटमेंट को करेक्ट कर दूं, मियां नवाज शरीफ ने बंद कर दी थे, मियां शहबाज शरीफ ने खोल दी थी। ठीक है, सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है ना, And this is the reason- मियां नवाज शरीफ ने बंद किए थे, मैं उनका स्पोक्स पर्सन था और बंद किए थे, इसी की वजह से वो मुल्क के वजीर आजम चौथी दफा नहीं है। एग्जैक्टली, उन्होंने बंद किए और उनसे छुप के मियां शहबाज शरीफ मैनेज कर रहे थे एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड किसी को भी विद इन द पार्टी, सो अब ख्वाजा आसिफ कितना सच बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट जाहिर सी बात है पूरी पार्टी को पता था कि शहबाज शरीफ साहब की थिंकिंग बिल्कुल
برعکس ہے میاں نواز شریف کے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این یہ بالکل نیچے گڑھے میں گرنے کے بعد اٹھے گی, میرا خیال ہے, بٹ the politics of Sharifs will not be there. Politics of Sharifs will not be there. Who will be heading it? But anyone can be a can, but وہ the old یہ جو گارڈ ہے نا, اولڈ گارڈ اور اس کی جو پالیٹکس, کیونکہ دیکھیں جو ان کے جو ذہنی طور پر سپورٹرز ہیں جو کہ بہت ایکسٹریملی اینٹی آئی کے ہیں, بٹ دے کانٹ ریکنسائل دا پریزنٹ پی ایم ایل این, وہ چاہتے ہیں کہ یہ چینج ہو, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ کبھی بھی جا کے پی ٹی آئی کے صفوں میں نہیں کھڑے ہوئیں گے, بٹ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جی پی ایم ایل این کا اتنا رگڑا لگے. اور بائی دا وے میں ہمیشہ ریکگنائز کرتا ہوں کہ جی میاں نواز شریف نے مجھے میرے جتنی میری حیثیت تھی اسے بہت بڑھ کے ریکگنائز کیا, آئی مین دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور لوگ جیسے پی ایم ایل این والے یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کو اتنا دیا تھا, بٹ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں پالیٹکس پاکستان کے لیے کروں یا میاں نواز شریف یا پی ایم ایل این کے لیے کروں. سو اف اٹ از فار پاکستان, تو the wrong steps have to be criticized. This is not the PMLN that I joined. اور جو موجودہ ریالٹیز ہیں اس کو اس سے آنکھ بند کر کے کب تک چلا جا سکتا؟ پوری جوڈیشری کا مطلب اتنا تو مشرف نے نہیں کیا تھا, اتنا تو ضیاء الحق نے نہیں کیا تھا, ایٹ لیسٹ انہوں نے بیچ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو نہیں آ کے بنا دیا تھا, انہوں نے سب کچھ تباہ تہس نہس کر دیا. بٹ زبیر صاحب, ہاؤ مچ ٹائم آپ کے خیال میں اس گورنمنٹ کو اس وقت اسی طرح سے اس طرح سے سروائیو کرنے میں, اس کے ڈسپوزل میں ہوں گے؟ مطلب کتنے اور مزید مہینے آپ سمجھتے ہیں ان کو دیے جائیں گے؟ I can't make it because there are other factors also. ایک تو IMF کمیشن آیا ہوا ہے یہاں پہ, بالکل, تو اس کے بعد پھر ریویو بھی دوسرا بھی ہونا ہے, جو فائنینشیل ریویو ہونا ہے, اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آج یہ کیا, مطلب ایک تو میں یہ IMF کے بارے میں, یہ آپ کو لگتا ہے انپریسیڈنٹڈ ہے یہ جو آ کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کارروائی شوز کہ پاکستان کی پاس جو پاکستان کے حکمران ہیں ان کے پاس فیصلہ سازی ہے ہی نہیں, سب کچھ کنٹرولز ایبڈیکیٹ ہوئے. مطلب اسلام آباد میں شہباز شریف کے پاس تو کچھ نہیں ہے, کچھ پنڈی چلی گئی ہے اور کچھ آئی ایم ایف کے پاس چلی گئی ہے, مطلب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ جی ہم یہ بھی آ کے دیکھیں گے کہ اپوائنٹمنٹ ججز کی کیسے ہوتی ہے. I mean this is a limit. So ہماری کوئی sovereignty وغیرہ تو ہم سب کھو چکے ہیں. But so economy is extremely important. اور اس میں پرسیپشن کا کھیل ہوتا ہے. یہ جو ایک سال بے مثال, اور ہم نے پھر اشتہارات دیکھے تھے, ایک سال پہلے ہم چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے اشتہارات پہ کروڑوں روپے لگتے ہوئے دیکھ رہے تھے, اور اس بار پھر 8 فروری کو, بلکہ although کہ little too early because انہوں نے تو بعد میں اسیوم کیا تھا. ایکچولی وہ ایک بنایا ہوگا, میں سمجھتا ہوں کیسے کہ دیکھیں February 8th is the most embarrassing day for us. So اس کو کاؤنٹر کرنے, we start to counter it by celebrating the 1 year, although 1 year has not happened. اور ناممکن کو یہ ممکن, میرے اسسمنٹ ہے. پر وہ 8 فروری کو کہہ رہے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنایا تھا. ناممکن کو ممکن, دیکھیں نا, ایک جو اکانومی کا ہے, ہم نیئر ڈیفالٹ سچویشن میں تھے, جیسا کہ ہم ہوتے رہے ہیں, وی ہیو بین دیئر سو مینی ٹائمز, بیکاز اکانومی ٹھیک ہونے میں ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. میرے لیے سب سے عوام کی بہتری, مڈل کلاس کی بہتری ظاہر نہیں آئی ہے. ابھی بھی پچھلے سال 2024 میں 1,30,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. ان امپلائمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے, ظاہر ہے گروتھ نہیں تو ان امپلائمنٹ بڑھے گی. اینڈ دا ورسٹ تھنگ از جو پرچیزنگ پاور ہے مڈل کلاس کی, وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. دا پیس آف انفلیشن ہیز سلوڈ ڈاؤن, بٹ مہنگائی تو ہے, اور یہ مہنگائی وہ چلی آ رہی ہے جس میں 38% بھی تھا, تو اس سے نیچے نہیں گئی ہے, یہ اس سے اوپر ہے. سو اگر آپ کی انکم لیولز نہیں بڑھی ہیں اس رفتار سے جس رفتار سے انفلیشن پچھلے 2 سال میں رہی ہے, تو آپ کی پرچیزنگ پاور خراب ہوگی. پلس دا ایڈیشنل برڈن آف دی ایڈیشنل ٹیکسز دیٹ ہیو بین امپوز. 13 ٹریلین کرنے کے لیے ظاہر ہے کہاں جائیں گے, ادھر ہی جائیں گے جہاں پہلے جاتے تھے. بالکل, اور صرف ایک وہ اسٹاک مارکیٹ ایک ان کے لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ واحد انڈیکیٹر ہے جو کہ ایلیٹ ہے نا, رچ, اور اس سے نہیں گیج کیا جا سکتا. ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ غربت کی لکیر سے کتنے لوگ نیچے گئے, ان کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی امپلائمنٹ جنریشن کتنی. آپ ایک انڈیکیٹر دیکھ لینا, باقی سارے انڈیکیٹر, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لینا, دیٹ ریپرزینٹس کہ گروتھ ہے یا نہیں, وہ ابھی بھی نیگیٹو ہے, وچ مینس کہ اگر میں ایک اور انڈیکیٹر بتا دوں, اگر آپ آن اے 3 ایئر اسکیل لیں, یہ 2025 جون تک کا, جو 2022 جولائی سے لے کے جو 3 ایئرز اس حکومت کا, شہباز شریف کی حکومت کا ہے, اس میں اگر گروتھ ریٹس آپ لیں گے نا, تو ایک تو نیگیٹو تھا, اور آئی ایم ایزیومنگ اے گروتھ ریٹ آف 3% یا 2.5 سے 3% کے درمیان. That will give an average of about 1.7% for 3 years, which is the lowest 3-year average in our history.
Right. تو دیٹ جسٹ شوز کہ ہماری جو لوگ ہیں وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں. رائٹ. زبیر صاحب آخری سوال, پی ٹی آئی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کر رہی ہے فیوریسلی پارلیمنٹ کے اندر, سڑکوں کے اوپر تو ان کو احتجاج کا موقع بھی نہیں دیا جاتا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ غبارے گجرات سے اڑائے گئے تھے, وہ انڈین ہیلتھ کشمیر میں جو ہے وہ پہنچ گئے, اور اس پر بھی بڑا اسٹرانگ کیس بن سکتا ہے. وہ وہاں پہ ان کے تھانے میں رپورٹ ہو رہے تھے, وہ یہاں پر لیکن پاکستان کی تو محسن نقوی پر کیس بنا سکتے ہیں. بالکل ایک اور ان کے لیے دشمن کے ملک میں بھیج دیے. ایبسولوٹلی آپ ان کو آئیڈیاز دے رہے ہیں آپ زبیر صاحب. لیکن یہ کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور اپوزیشن ابھی تک وہ گرینڈ الائنس کے فارم میں نظر نہیں آنا, آپ کو دیٹ از پی ٹی آئیز فالٹ. بٹ بیسکس منیمم ایک ایجنڈا تو ہونا چاہیے نا کہ ہمیں جمہوریت چاہیے, اور جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہوں, جس میں سویلین بالادستی ہو, پارلیمنٹ کی سوورینٹی ہو, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اینڈ دیر آر انف فورسز جو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرنا چاہتی. پی ٹی آئی از دا بگیسٹ فورس, سو وائی ناٹ ایوری ون ول لائک ٹو جوائن ہینڈس ود پی ٹی آئی فار دا گڈ. اور یہ ہماری ہمیشہ سے اگر کامیابی, آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ان دا پاسٹ آلسو نوابزادہ نصر اللہ ہوتے تھے, وہ ہی واز نون ٹو بی دا گرینڈ اولڈ گائے جو کہ کولیشن بنانے میں, سب کو اکٹھا کرنے میں, اور ان کی وجہ سے پریشر ضیاء الحق پر, ایوب خان وغیرہ پر, اور آگے جا کے بھی ڈلا. تو آئی تھنک بیکاز دا کرنٹ اپوزیشن ابھی تک تو موجودہ حکومت پہ کوئی اس طرح سے پریشر یا دباؤ جو ہے وہ ڈالنے سے اس وقت قاصر نظر آتا ہے. ایون جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں, ہی از ون آف دا بیٹر نون پولیٹیشینز, ریسپیکٹڈ ہیں, عقل مند ہیں, پرسنل کوئی ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ جی میں یہ حاصل کر لوں گا. یہ اب ان کو اپنے پلیٹ فارم میں جو شامل کرنا شروع کیا ہے, محمود اچکزئی کو, اور جماعت کے پاس جائے, یو نیڈ ٹو ہیو اے رائٹ ونگ پارٹی. اگر آپ پہلے کی بھی ایجیٹیشن دیکھیں گے, یو آلویز نیڈیڈ اے رائٹ ونگ پارٹی ٹو بی, جس کا کوئی, جس کو کہتے ہیں نا ماسک پر اور مدرسوں پر کنٹرول ہو, اس سے پھر موومنٹ بھی اسٹرانگ چلنے کا چانس ہوتا ہے. And in that case you think مولانا صاحب از دا کی, مطلب ان سے زیادہ دیکھیں اس وقت پنجاب میں خاص طور پر پی ٹی آئی کا, کے پی میں تو ہے ظاہر ہے اسٹریٹ پاور ہے, بٹ پنجاب میں وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپورٹ نہیں ہے, بٹ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. بٹ مولانا صاحب کی اپوزیشن کے ساتھ آنے میں کوئی کلیئرٹی بھی نہیں ہے. بٹ وہ دیکھیں نا, ان کے ساتھ پھر وہ کوئی ایک پی ٹی آئی کا اٹھ کے مولانا کے بارے میں کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. آئی تھنک فنڈامنٹلی عمران خان شوڈ ڈیسائڈ کہ بھائی ٹو گیو اے شٹ اپ کال, ایک منیمم کامن ایجنڈا. یہ تو نہیں ہے کہ جی ہم آپ کی پالیسی سے ایگری کرتے ہیں, امریکہ کے بارے میں, پاکستان میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, بٹ ایک منیمم کامن ایجنڈا کہ جس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا ہے ان لائن ود the 1973 constitution, otherwise this thing will go away and will be difficult to and you foresee them coming out on the roads together انشاءاللہ تعالی کہ ایک متحرک چاہیے. آپ کو بھی آنا چاہیے. رائٹ. یہ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. خرم دستگیر صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, سابق وفاقی وزیر, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خرم صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. خرم صاحب وعلیکم السلام, تھینک یو فار جوائننگ اس. لیکن کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ 1 سال کے عرصے میں, جو کہ ایک بہت کم عرصہ ہوتا ہے, کہ آپ نے وکلا برادری کو بھی احتجاج پر جو ہے وہ پش کر دیا, صحافی برادری بھی احتجاج پر آ گئی ہے, اپوزیشن بھی سڑکوں پر ہے, اور ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کے چھتری کے نیچے کسی وقت بھی ایک تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ایک بہت چھوٹے عرصے میں آپ نے تمام سیگمنٹس کو ٹریگر کر دیا ہے؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا, لیکن 1 سال میں جو سب سے بڑا مشن پاکستان کے عوام نے اس مخلوط حکومت کے ذمہ لگایا تھا, اور وہ یہ تھا کہ قیمتیں جو ہیں وہ جو بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھیں اس کو روک دیں. تو قیمتیں جو ہیں وہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنوری میں مہنگائی کی شرح, یعنی قیمتیں بڑھنے کی شرح 2.4% تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں, لیکن اب بڑھنا بند ہو گئی ہیں, اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اب اگلا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ قیمتوں میں جو کمی لے کر آنا ہے, سپلائی کو بہتر کرنا ہے, جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ حکومت کے سامنے, اور انشاءاللہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سپلائی بہتر کر کے قیمت کم کی جا سکتی ہے. پہلا تو یہ مشن تھا. دوسرا مشن جو آپ نے دیکھا, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, کہ جو شرح سود 22% تھی وہ اب آدھی رہ گئی, یعنی 12% پر آ گئی ہے, جس سے ہمیں یہ توقع ہے کہ آئندہ آنے والے اس جو مالی سال ہے خاص طور پہ, اس میں انڈسٹری کو اور دوسرا جو کاروبار ہے اس کو
ایک گروتھ ملے گی, ایک بڑھاوت ملے گی. دیکھیے حکومت کو ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہوئی ہے کہ ایک جماعت جو انتشاری ٹولہ تھا, انہوں نے ایک پوری کوشش کی 26 نومبر کو کہ وہ فساد کے ذریعے 5 رینجرز کی شہادت انہوں نے کی, ایک پولیس مین کی شہادت کی, کہ وہ کسی طرح خون بہا کر جو ہے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر سکیں. اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ خونی کھیل جو انہوں نے کھیلا 26 نومبر کو وہ کامیاب نہیں ہوگا سیاسی طور پہ, اور انہیں بالآخر جو ہے وہ گفتگو کرنی پڑے گی, یا وہ خط لکھنے پر جو ہے جو کہ لکھ چکے ہیں, اب دوسرا خط بھی آگیا. بٹ خرم صاحب, کیا وجہ, آپ کہتے ہیں انتشاری ٹولہ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ایون آپ کی جماعت کے جو سابق رہنما رہ چکے ہیں اور بڑے اسٹالورٹ سمجھے جاتے تھے, نواز شریف صاحب کے بڑے لوئلسٹ سمجھے جاتے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ بھی اس انتشاری ٹولے کے ساتھ ہی اب مشترکہ, آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی, وہ بھی ان کے ساتھ ایک اپوزیشن الائنس کا حصہ اب کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس حالات میں بہت ساری آوازیں ان کے ساتھ ایک متحرک اپوزیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اینڈ آن دا کنٹرری آپ کی جماعت ابھی بھی, اینڈ وڈ یو اگری کہ ایک جو بیانیہ ہے وہ ابھی بھی لیک کرتی ہے ایک اچھا ایک سیلیبل نیریٹو لے کر آنے میں؟ جی دیکھیے, سیاست میں مختلف اشخاص کا, انڈیویجولز کا ایک سیاسی جماعت میں آنا اور نکلنا وہ ایک حصہ ہے. ہمارے بڑے بھائی ہیں شاہد خاقان صاحب, انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اگر وہ اس انتشاری ٹولے کے ساتھ جوائن کرتے ہیں یا دوسری جو سیاسی جمہوری جماعتیں ہیں, تو میں تو اس کو خوشائند کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتشاری ٹولہ جو ہے وہ بالآخر جمہوری سیاسی جدوجہد کی طرف جا رہا ہے, جس میں اب پھر انشاءاللہ رینجرز کی جانیں نہیں جائیں گی, پولیس مین کی جانیں نہیں جائیں گی. اسلام آباد کی سڑکوں پر جو ہے ہمیں آنسو گیس جو ہے وہ نہیں نظر آئے گی, ہمیں لوگوں کا کاروبار اور روزگار بند نظر نہیں آئے گا. اور ایک وہ ضرور ان کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ پبلک کی جو رائے ہے اس کو منظم کرنے کے لیے بات کریں. میں تو اسے کچھ سمجھتا ہوں کہ ایک جو 2-3 بڑے ٹیسٹ تھے حکومت نے وہ بھی پاس کیے ہیں, جن میں نمبر 1 پہ 26ویں آئینی ترمیم تھی, جس میں پارلیمان میں ایک بھرپور مزاحمت ہوئی ہر لحاظ سے. جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پہلی کوشش جو تھی اس میں حکومت کو کامیابی نہیں ہوئی, پھر 1-1.5 مہینے کے بعد دوبارہ کوشش کی گئی, اس میں کامیابی ہوئی. اور اس وقت جو ہے سیاست سے بڑا چیلنج حکومت کے سامنے ایک تو اس معاشی استحکام کو جاری رکھنا ہے اور اس کو گروتھ میں بدلنا ہے. دوسرا بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ دہشت گردی ہے, جس پر ہم سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے ہمیں مل کر کیسے اس سے نمٹنا ہے. اب اکنامک ڈیولپمنٹ کی جہاں پر بات کرتے ہیں, اکنامک پراسپیرٹی کی جہاں پر بات کرتے ہیں, اس سے وہ سیاسی ایک استحکام سے جڑی ہے, اور جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تب تک تو ہم کسی بھی محاذ پہ جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹ نہیں پائیں گے. شہباز شریف صاحب نے ایک جو کلیہ کم از کم ثابت کیا ہے کہ معاشی استحکام تمام تر جو فسادی ٹولے کی کوششیں تھیں اس کے باوجود انہوں نے حاصل کر لیا ہے. جس میں آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی, میں یہاں ایڈ کروں گا کہ کس طرح اس تمام تر انتشار کے باوجود ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ مستقل بڑھ رہی ہیں, ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہے اس سال میں. اور جو ترسیلات زر جس کے اوپر اس انتشاری ٹولے نے باقاعدہ اپنی کیمپین چلائی تھی کہ بیرون ملک کے پاکستانی جو ہیں وہ ترسیلات نہ بھیجیں, الحمدللہ ان میں بھی ڈبل ڈیجٹ اضافہ ہے. تو لہذا ہر لحاظ سے جو اکانومی ہے اس میں جو 1 سال پہلے کی شورش تھی یا ایک انتشار تھا وہ اب نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے جو پیکا کا قانون ہے, تو اس میں کوئی بھی قانون حتمی نہیں ہے, اور میری یہ توقع ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں باقاعدہ طور پہ جو شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے اراکین ہیں وہ صحافی تنظیموں کو دعوت دیں گے کہ آئیں مل کر بیٹھیں کہ ہم نے اس قانون کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. آپ and again you are one of those few people who accepted defeat with very gracefully. آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی شکست جو ہے وہ تسلیم کی بڑے گریسفلی. آپ کو بھی اور ایک سوال ضرور ریز ہوتا ہے خرم صاحب کہ آپ کو کیا فارم 47 آفر کیا گیا تھا؟ جی نہیں, اور نہ ہی ہم اس کھیل کا حصہ ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہر چیز جو پتن نے کہی ہے اس کا اطلاق خیبر پختونخوا پر بھی ہوتا ہے. بالکل, کہ چاہے وہ 8 فروری ہو یا 26 نومبر ہو, انتشاری ٹولہ کسی بھی طرح کے ثبوت اور شواہد
किसी भी मौकर फोरम पर लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। राइट खुर्रम साहब, आखिरी सवाल, आईएमएफ का जो डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो मिशन आया हुआ है, उसके हवाले से, और हमारे कोलीग हैं शहबाज राना साहब, उन्होंने स्टोरी जो उनकी थी उसमें मेंशन्ड है तमाम जो फैक्ट्स, और बताया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस और करप्शन असेसमेंट के लिए, इसके एक रिव्यू के लिए ये मिशन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और फोकस ऑफ द मिशन रिमेन्स ऑन रूल ऑफ लॉ, एंटी करप्शन, फाइनेंशियल ओवरसाइट, इरेडिकेटिंग वेल इंट्रेंच्ड वेस्टेड इंटरेस्ट इन द स्टेट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान के मेंबर्स से भी मुलाकात करेंगे, जो जजेस की जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रही है उसको भी मॉनिटर करेंगे। खुर्रम साहब, हाउ बैडली डज दिस रिफ्लेक्ट ऑन योर गवर्नमेंट कि हम अब आईएमएफ का मिशन हमारे इन तमाम मामलात में मदाखलत करेगा, और हम ये एक्सेप्टेबल है हमारे लिए? जी, मैं आपके नाज़रीन को याद दिला दूं कि ये दावत भी जो है इंतशारी टोले के सरबराह ने फरवरी 2024 में आईएमएफ को खत लिखकर कही, जिसमें कहा था कि आप उस वक्त तक कर्जा ना दें जब तक इलेक्शंस का ऑडिट ना होगा। वो भी खत ऑन रिकॉर्ड है, और हमें याद रखना चाहिए किसने सबसे पहले आईएमएफ को पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखल अंदाजी की दावत दी थी। लेकिन अगर आईएमएफ ये असेसमेंट कर रहा है तो ये हम सब सियासी जमात, सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, सब सियासी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है। राइट, थैंक यू सो मच खुर्रम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।